सदा सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द दशकं 90 विष्णुविன் பெருமை भृगपृगुमुनिमोहिनी भृगपृगुमुनिमोहिनी अम्परीषादिवृद्धेषु अयि तव हि महत्त्वं सर्वसर्वादिजैत्रं स्थितमिह परमात्मन् निष्कलार्वाकपिह्नं किमपि यतव पादं तत्थिरूपं तवैव भृगपृगुमुनिमोहिनी अम्परीषादिवृद्धेषु अयि तव हि महत्त्वं सर्वसर्वादिजैत्रं स्थितमिह परमात्मन् निष्कलार्वाकपिह्नं किमपि यतव पादं धत्तिरूपं तवैव मूर्तित्रयेश्वर सदाशिवपञ्चकं यत् प्राहुपरात्म वपुरेव सदाशिवोऽस्मिन् तत्रेश्वरस्तु सविकुण्ठ पदस्त्वमेव त्रित्वं पुनर् भजसि सत्यपदे त्रिपाके मूर्तित्रयेश्वर सदा शिवपञ्चकं यत् प्राहुपरात्मवपुरेव सदाशिवोऽस्मिन् तत्रेश्वरस्तु सविकुण्ठपदस्त्वमेव त्रित्वं पुनर्भजसि सत्यपदे त्रिपाके तत्रापि सात्विकतनुं तव विष्णुमाहुः धाधातु सत्त्वविरलो रजशैव पूर्णः सत्त्वोत्कट त्वमपि चास्ति तमो विकार चेष्टादिकञ्च तव शङ्कर नाम्नि मूर्तौ तत्रापि सात्विकतनं तव विष्णुमाहुः धाधातु सत्त्वविरलो रजशैव पूर्ण सत्त्वोत्कटत्वमपि चास्ति तमो विकार चेष्टादिकञ्च तव शङ्कर नाम्नि मूर्तौ तं च त्रिमूर्त्यधिगतं परपूरुषं त्वां सर्वात्मनाभि खलु सर्वमयत्वहेतोः संसन्त्युपासनवितौ तदपि स्वतस्तु त्वत्रूपम् इत्यदि दृढं बहुणप्रमाणं तं च त्रिमूर्त्यधिगतं परपूरुषं त्वां सर्वात्मनाभि खलु सर्वमयत्वहेतोः संसन्त्युपासनवितौ तदपि स्वतस्तु तत्रूपमित्यतिदृढं बहुणप्रमाणम् श्रीशङ्करोऽपि भगवान् सकलेषु तावत् त्वामेव मानयति यो न हि
यो न हि भक्षपादी त्वन्निष्टमेव सहि नाम सहस्रकाधी व्याख्यद्भव स्तुतिपरश्च कथिं कथोऽन्ते श्रीशङ्करोऽपि भगवान् सकलेषु तावत् त्वामेव मानयति यो न हि भक्षपादी त्वन्निष्टमेव सहि नाम सहस्रकाधी व्याख्यद्भव स्तुतिपरश्च कथिं कथोऽन्ते मूर्तित्रयातिक उवाच च मन्त्रशास्त्रः आथौ कलाय सुषमं सकलेश्वरं त्वां ध्यानं च निष्कलमसौ प्रणवे खलु त्वामेव तत्र सकलं निजघातनान्यं मूर्तित्रयातिक उवाच समन्त्रशास्त्रः आथौ कलाय सुषमं सकलेश्वरं त्वां ध्यानं च निष्कलमसौ प्रणवे खलु त्वामेव तत्र सकलं निजघातनान्यं समस्तसारे च पुराणसङ्ग्रहे विसंशयं त्वन्महिमैव वर्ण्यते त्रिमूर्ति युक्सत् त्यपदत्रिपाकतः परं पथं ते कथितं न शूलिनः समस्तसारे च पुराणसङ्ग्रहे विसंशयं त्वन्महिमैव वर्ण्यते त्रिमूर्तियुक्सत्यपदत्रिपाकतः परं पदं ते कथितं न शूलिनः यद्ब्राह्मकल्प इह भागवतत्विदीय स्कन्धोदितं वपुरना वृतमीशधात्रे तस्यैव नाम हरिसर्वमुखं जकात श्रीमाधव शिवपरोऽपि पुराणसारे यद्ब्राह्मकल्प इह भागवतत्विदीय स्कन्धोदितं वपुरनावृतमीशधात्रे तस्यैव नाम हरिसर्वमुखं जकात श्रीमाधव शिवपरोऽपि पुराणसारे ये स्वप्र कृत्यनुगुणा गिरिशं भजन्ते तेषां फलं हि त्रिटयैव तदीयभक्त्या व्यासो हि तेन कृतवानति कारिहेतोः स्कान्तातिकेषु तव निवचोर्तवातैः ये स्वप्रकृत्यनुगुणा गिरिशं भजन्ते तेषां फलं हि तृडयैव तथीयभक्त्या व्यासो हि तेन कृतवानतिकारिहेतोः स्कान्धादिकेषु तव
बूधार्थकीर्तिरनुवात रनुवात विरुत्तवातौ त्रेधार्थ वादकतय खलु रोचनार्ताः स्कान्तादिकेषु बहवोऽत्र विरुत्तवाताः त्वत्तामसत्व परिभो उपशिक्षणात्याः भूदार्थकीर्तिरनुवाद विरुत्तवातौ त्रेधार्थवादकदयः खलु रोचनार्ताः स्कान्तादिकेषु बहवोऽत्र विरुत्तवाताः त्वत्तामसत्त्वपरिभूत उपशिक्षणात्याः यत्किञ्चिदप्य विदुषापि विपोमयोक्तं तन्मन्त्रशास्त्रवचनात् अभितृष्टमेव व्यासोक्ति सारमय भागवतोपगीत क्लेशान् विधूय गुरुभक्तिपरम्परात्मन् यत्किञ्चिदप्यविदुषापि विभोमयोक्तं तन्मन्त्रशास्त्रवचनात् अभिदृष्टमेव व्यासोक्तिसारमय भागवतोपगीत क्लेशान् विधूय गुरुभक्तिपरम्परात्मन् श्रीहरये नमः।